Bila berlakunya kemalangan, selalunya akan jadi parut. Inilah kisah pemuda ini, sudah 5 tahun ada parut di kawasan Misai di sini. Dia telah datang ke Glowjust untuk melakukan beard mustache hair transplant dengan teknik Smart FUE untuk mengatasi parut ini. Dan kawasan yang kami ambil graf ialah kawasan di sini. Inilah donor area, dan hari ini hari ketiga kami dapat melihat parut sudah ditutupi dengan graf tersebut dan extraction site sudah tutup dengan cantik. Hi, I feel very happy today. Today is the third day after my mustache transplant, and been having this scar for past 5 years, and now I can see that the transplant hair can cover the scar area. Actually, I'm very thankful to Professor Jess. Thank you, Jess.